शाजिर, कैसे हैं आप? क्यों मिलना है उससे? मैंने तुम्हें समझाया था ना, तुम दूर रहो उससे, वो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। आप भी तो उसकी गाड़ी में घूमती हैं, सारा सारा दिन उसके साथ ऑफिस में काम करती हैं, और तो और आप उसकी कॉल्स भी पिक करती। लगता क्या है शाजिर आपका? क्या हुआ? मैं इसीलिए पूछ रही थी आपसे कि आपको आता भी है कि नहीं। निकलने दो ना, तुम्हें कौन सा फर्क पड़ता है? किसी को चोट लगे या कोई मर जाए, तुम बिजनेस पार्टनर है ना। शाजिल की वजह से शिफा और नरमीन के दरमियान बहुत बड़ी बहस छिड़ने वाली है, क्योंकि नरमीन पसंद करती है शाजिल को और वो चाहती है जल्द से जल्द वो उसकी ज़िंदगी में आ जाए, जबकि शिफा ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि वो जान चुकी है और पहचान चुकी है इरादों को कि वो किसी तरीके भी किसी लड़की के लिए सूटेबल नहीं है। वो शाजिल को अच्छी तरह जानती है, इसलिए वो चाहती नहीं कि उसकी नंद, जिसको वो अपनी बहन समझती है, कि उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। लेकिन नरमीन इन बातों को नहीं समझना चाह रही, इसलिए वो बार बार शिफा को कसूरवार ठहराती है और शिफा के पास उसकी किसी बात का जवाब नहीं होता। कभी तो वो उसे टोंट करती है और आते जाते उस पर ताने कसती है और उसे कहती है कि तुम तो कहती हो कि वो लड़का मेरे लिए ठीक नहीं, अगर वो लड़का मेरे लिए ठीक नहीं है तो तुम क्यों उसकी गाड़ियों में घूमती हो, तुम उसके पैसे से अय्याशी क्यों मारती हो, उसकी बिजनेस पार्टनर क्यों हो, उसके साथ ऑफिस में काम क्यों करती हो, क्योंकि जो चीज़ें तुम्हारे लिए जायज़ हैं वो मेरे लिए नाजायज़ कैसे हो गई। और ऊपर से तुम्हें उसको कॉल की जाए तो उसकी कॉल भी तुम अटेंड करती हो। क्या रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ? आखिरकार तुम बताना पसंद करो कि या मेरे भाई को उल्लू बना रखा है। ये सारी बातें शिफा के लिए काबिले बर्दाश्त थी जो नरमीन कर रही थी, लेकिन शिफा चुप रहती है सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ताकि वो किसी तरीके बात कर सके शाजिल से कि नरमीन उसे पसंद करती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम शादी कर लो तो तुम नरमीन से शादी क्यों नहीं कर लेते। इसीलिए वो उससे बात करती है और कहती है कि तुम क्यों नहीं अब तक अकेले क्यों घूम रहे हो। तभी वो कहता है कि मैं तो कब से कैद होने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन कोई मिला ही नहीं जो मुझे कैद कर सके। तो शिफा कहती है कोई है जो तुम्हें कैद करना चाहता है। ये सारी बातें सुनकर शाजिल का दिल तो बाग बाग हो जाएगा। उसे लगेगा कि शायद शिफा अपने बारे में बात कर रही है, लेकिन शिफा जैसे ही नरमीन का नाम लेगी तो उसके तो हवास ही बाख्ता हो जाएंगे। उसे समझ नहीं आएगी कि वो इस बात का क्या जवाब दे। दूसरी तरफ माज घर आकर फिर से शिफा को कहता है कि तुम क्यों शाजिल के बारे में इतना बुरा क्यों सोचती हो। तभी वो उसे बताती है कि मैंने उससे कुछ काम करने के लिए कहा था, जबकि उसे नहीं आया तो उसका हाथ जख्मी हो गया। ऊपर से वो मुझ पर गिला करने लगा और कहने लगा कि तुम के तो खुश हो जाओ, तुम्हें तो खुशी मिलती है, हम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं, तुम्हें मेरी तकलीफ़ से क्या अंदाज़ा हो सकता है। ये सारी बातें जब वो माज को बताती है तो माज कहता है कि इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं। शिफा कहती है मुझे तुम्हारा दोस्त वैसे ही पागल लगता है, कभी छोटी छोटी बात पर मुंह फैला लेता है और कभी ऐसे केयर करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी तरफ जैसे ही वो डॉक्टर को शाजिल कॉल करता है तो शाजिल सारी सच्चाई बता देता है कि तुम्हारे बाप ने मुझे मना किया था कि मैं वो बच्चे की सर्जरी ना करूं, इसलिए मैं वहां से नहीं आ रहा। लेकिन शाजिल उसे डराता धमकाता है कि अगर तुमने आके सर्जरी ना की तो मुझे पता है तुम्हारा बेटा टूर पे गया हुआ है और तुम्हारी बेटी कौन से कॉलेज में पढ़ती है। मेरे लिए उनको उठवाना कोई मुश्किल नहीं। अगर तुम उनकी ज़िंदगी और सही सलामती चाहते हो तो अगली ही फ्लाइट पकड़ कर वापस चले आओ और आकर जल्द से जल्द उस बच्चे की सर्जरी कर दो, क्योंकि तुम्हें तब तक इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा उस बच्चे की तकलीफ़ का जब तक तुम्हारे बच्चों को खुद तकलीफ़ नहीं पहुंचेगी। क्या आपने एक दफ़ा उस बच्चे के बारे में नहीं सोचा जो ज़िंदगी की सांसें गिन गिन कर ले रहा है? अगर आपके बच्चों को कुछ हुआ तो आपको एहसास होगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बच्चों को कुछ होने से पहले ही खुद ही यहाँ पर आ जाओ कि मुझे कोई कदम ना उठाना पड़े। दूसरी तरफ नबील चुन चुन कर इस्तेमाल कर रहा है शाजिल का, उसको कभी भड़काता है नुमेरा के ख़िलाफ़ और कभी उसके बाप के ख़िलाफ़, जो भी बीच में बैठकर उनकी सारी बात सुनकर आगे कन्वे कर देता है शाजिल को, ताकि ये बहन और भाई और बाप आपस में लड़ते रहें। लेकिन शाजिल भी कोई कसर नहीं छोड़ता। इस दफ़ा तो उसने हद ही कर दी। जैसे ही उसे पता चलता है कि नरमीन की सोच क्या है, कि वो किस तरह शिफा को नुकसान पहुंचाएगी और वो माज को कॉल कर रहा था, तो उसने ये सारी बातें सुन ली और वो जाकर सीधी की सीधी फाइल जो भी थी वकील तक पहुंचा देता है। उसे डराता है कि अगर ये फाइल मैंने सोशल मीडिया पे डाल दी तो तुम सोचो तुम्हारा और मेरे बाप का क्या हाल होगा। ये सारी बात सुनकर फ़ौरन से वकील कॉल कर देता है कि
آپ کا بیٹا کیا کرتا پھر رہا ہے؟ تیمور علی خان، تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے بیٹے نے کتنا بڑا چاند چڑھایا ہے؟ وہ فائل ہمارے ہی لاک اپ سے کیسے چلے گی جبکہ وہ لاک اپ بھی آپ کا تھا اور آپ کے پاس اس کی چابی تھی؟ یہ ساری بات سوچنے کے بعد اسے نہیں کبھی بھی شک ہو سکتا تھا شاذل پر۔ اسے لگتا تھا کہ نبیل نے یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن جیسے ہی شاذل چابی گھماتا ہوا آتا ہے اور اسے بتا دیتا ہے کہ یہ سب کی سب میری حرکت تھی، اگر میں چاہوں تو آپ کا اینٹی کرپشن کا کیس بھی کھول سکتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ شفا کو نقصان پہنچائے، میں نے آپ کو یہی بتانے کے لیے یہ فائل وہاں پر سوشل میڈیا پر ڈالنی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جس چیز اور جس عزت اور پراپرٹی کو بنانے کے لیے آپ نے رات دن ایک کیا ہے، میں چاہوں تو اسے 1 سیکنڈ میں زمین پر لے کے آ سکتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری تھا کہ دوبارہ شفا کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور یہ میں صرف دھمکی نہیں دے رہا، یہ سب کچھ کر کے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ میں اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں جو آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ نمیرا کو بہت غصہ آتا ہے شاذل پر، لیکن وہ اسے کچھ کہنا بھی نہیں چاہتی کیونکہ جتنا کچھ شاذل نے اسے سنا دیا تھا اس کے بعد اس کی ہمت بھی نہیں کہ اپنے بھائی کے منہ سے اپنے بارے میں کچھ اور گفتگو سنے، اس لیے اس نے چپ رہنے میں ہی عافیت سمجھی، جبکہ اس کا باپ اسے بہت انسلٹ کرتا ہے اور کہتا ہے ایک لڑکی کی وجہ سے تم کو آج بہن اور اپنے باپ پر شک کر رہے ہو اور اس کی محبت پر شک کر رہے ہو، کیا ہے اس لڑکی میں؟ شاذل اسے بتاتا ہے کہ آپ نے یہاں پر بیٹھ کر میرے پیچھے جو جاسوس چھوڑ رکھے ہیں نا آپ بھی، اگر میں چاہوں تو آپ کے کٹھے چٹھے 2 منٹ میں کھول دوں، آپ کو کیا لگے کہ میں شفا کو نیکلس دوں یا کچھ بھی دوں؟ شفا آج بھی میری تھی اور کل بھی، میں اسے پا کر ہی رہوں گا، اگر کسی نے بھی میرے راستے میں آنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سیدھی سیدھی وارننگ وہ اپنے گھر والوں کو تو دے چکا تھا، لیکن نمیرا اور اس کے باپ میں یہ سیدھی سیدھی بات آ نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد کی بھی وہ پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر شاذل کو پتہ چل گیا تو اس کے بعد ہم نے کون سی سازش پر عمل کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں شاذل کی ساری سازش کامیاب ہوتی ہے یا صرف اور صرف نمیرا اور اس کے باپ کی کہ وہ شفا کو انسلٹ کریں گے یا اس سب کی نظروں میں گرا دیں گے۔ ایسا ممکن ہے کہ شاذل کے ہوتے ہوئے کوئی بھی شفا کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، وہ معافی بھی منگواتا ہے اپنی بہن سے تو سیدھا سیدھا یہ کہہ کر کہ آج کے بعد آپ نے شفا سے کوئی اس طرح کی بات کی تو مجھ سے برا نہیں ہوگا کوئی، کیونکہ میں نے صرف اور صرف یہ بات معافی پر ختم کر دی ہے، اگر کوئی اور ہوتا تو اس بات کو میں بتاتا کہ میں کیسے لے کر چلتا ہوں۔ جبکہ شفا کی بھابھی بھی کال کرتی ہے شفا کو اور کہتی ہے کہ شاذل تو گھر کا ممبر ہی لگنے لگ گیا ہے، اتنے دن ہو گئے ہیں ہمارے گھر چکر ہی نہیں لگایا، ڈرائیور آتا ہے اور سامان دے کر چلا جاتا ہے۔ تبھی شفا اسے بتاتی ہے کہ ہم کام میں مصروف ہوتے ہیں اس لیے نہیں آ سکتے، تو پھر دوسری طرف آلیان بھائی بھی کال کرتے ہیں جا کر شاذل کو اور اس سے کہتے ہیں کہ بہت دن ہو گئے ہیں تم سے ملاقات ہی نہیں ہو پائی، تم لوگ کہاں پہ بزی ہوتے ہو، میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ تو شاذل اسے بتاتا ہے کہ بھائی شکریہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں جو کچھ کر رہا ہوں میں صرف امیر کے لیے کر رہا ہوں۔